अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जिब पाकिस्तान चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जिब पाकिस्तान की आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे आपके पसंदीदा और तेज़ी से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाले ड्रामे आस पास के ताज़ा तरीन अपडेट्स की, जिसमें लाइबा खान और अली अंसारी और दीगर फ़नकार अपनी खूबसूरत अदाकारी की वजह से ड्रामे को चार चांद लगा रहे हैं। और ये ड्रामा न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बेहद मकबूलियत और पजीराई हासिल कर रहा है, जिसकी बुनियादी वजह इसकी एक खूबसूरत कहानी, एक बहुत ही अच्छा प्लॉट, डायरेक्शन और ज़बरदस्त अदाकारी है। सब फ़नकारों ने इसमें अपने अपने किरदारों में खूब रंग भरा है। ख़ास तौर पर लाइबा खान ने अर्शी का जो किरदार निभाने का फ़ैसला किया वो बहुत ही उम्दा था और बहुत ही शानदार अदाकारी है। बेसाख्तापन है, मुस्कुराहट है, हंसी है, शरारतें हैं। फुल इंटरटेनमेंट, फैमिली इंटरटेनमेंट ड्रामा है जो से सब जगह पसंद किया जा रहा है। इसी तरह डॉक्टर साहब के किरदार में अली अंसारी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अगरचे अभी उन्हें अपनी अदाकारी के जौहर दिखाने का ज़्यादा मौका इन किस्तों में नहीं मिला, लेकिन वो स्क्रीन पर आते हैं तो छा जाते हैं। और लाइबा खान भी इसी तरह उनके मद्दे मुकाबिल हैं और अभी तक पूरे ड्रामे में छाई हुई हैं। अनीका बेगम के किरदार में आपको समीना अहमद एक अच्छा किरदार अदा करती हुई दादी के रूप में नज़र आ रही हैं और या नानी के रूप में नज़र आ रही हैं। दो रिश्ते हैं उनके मुख्तलिफ। इसी तरह सबा फैसल सीमाब के किरदार में बड़ी खौफजदा डरी डरी सी पहली बेगम का किरदार अदा कर रही हैं और साहिबा अफजल जो हैं वो काशफा के किरदार में दूसरी बेगम का किरदार अदा कर रही हैं। डोमिनेट करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनको अर्शी बहुत टफ़ टाइम दे रही है। खुद जान रैम्बो अफजल खान यानी कि जो औसाफ का किरदार अदा कर रहे हैं, वालिद साहब जिनकी दो बीवियाँ हैं, वो इसमें काफ़ी दूसरी बीवी के हाथों शिकंजे में हैं। और ऐसा लगता है कि काशफा जो हाल इस ड्रामे में औसाफ का कर रही है, शायद इनकी हकीकी ज़िंदगी में ऐसा ही कुछ होता होगा। घर में शायद इसी तरह का डोमिनेटिंग रोल होगा वहाँ पे साहिबा का। वैसे तो ज़्यादातर लोग यही बताते हैं कि वो अपनी बीवियों से इसी तरह डरते हैं जिस तरह औसाफ डर रहा है। इसमें शगुफ़ा का जो किरदार है, मामी शगुफ़ा का, वो नम्रा शाहिद अदा कर रही हैं, अच्छी तरह अदा कर रही हैं। और हमें साहिबा और रैम्बो के हकीकी बेटे एहसन अफजल ख़ान को बतौर अदाकार देखने का मौका मिल रहा है इस ड्रामे में। वो अमाद का किरदार अदा कर रहा है और उसका चचा बना हुआ है उसके वालिद यानी कि जान रैम्बो। और अहमद उस्मान को शहरोज़ का किरदार मिला हुआ है, सैफ़ी हसन को कमाल का और फ़हीमा अवान को अनीला का किरदार दिया गया है, जो डॉक्टर साहब की बहन हैं और यूके में रहती हैं। अब इसमें सालगिरह का मौका निकाला है, वेडिंग एनिवर्सरी का। हम देखते हैं कि जो दूसरी बेगम है औसाफ की, काशफा, वो अपने शौहर को लेकर पहली बेगम के घर पे आती है और उसकी बच्चियों को और वहाँ पर उसकी मामी को सब कोई दावत देती हैं कि देखो 20 तारीख को हमारी शादी की सालगिरह है, हम सब लोगों को बुलाने आए हैं, तुम लोग भी ज़रूर आना। और उस पर शगुफ़ा मामी जो है वो कहती है कि वेडिंग एनिवर्सरी, वो भी इतने सालों बाद, ये बासी कड़ी को क्यों उबाल आ गया, और इतने सालों बाद इस उम्र में जो है वो चोंचले अजीब लगते हैं। जिस पर अर्शी और उसकी छोटी बहन अनुषा कहते हैं अजीब नहीं, बहुत अजीब। और फिर वो खूब हंसती हैं, मजाक उड़ाती हैं। लेकिन काशफा कहती है कि भाई ये मेरी पहली एनिवर्सरी है, सीमा आपकी थोड़ी है, यानी पहली बीवी की तरफ इशारा करके कहती है कि इतनी उम्र तो उसकी हुई है, मैं तो अभी यंग हूँ। फिर वो उनको दावत दे के जाने लगते हैं और जाते जाते 20,000 रुपये रैम्बो अपनी छोटी बेगम को देता है और वो बड़ी बेगम के हवाले करने के लिए आगे हाथ बढ़ाती है, लेकिन वो पैसे वसूल नहीं करती। फिर वो टेबल पर पटाख पर ऐसे चली जाती है कि आ ज़रूर जाना और ये शॉपिंग के लिए पैसे दे दिए हैं, बच्चियों को शॉपिंग करा लेना। गोया वो इनको हकारत से पेश आती है इनके साथ, और जब चली जाती है तो ये बच्चियां भी आपस में माँ से कहती हैं कि देखें वो किस तरह हमें जो है वो ट्रीट करती है। बहरहाल शगुफ़ा मामी इनका मजाक उड़ा के चली जाती है कि देखो ये औकात है तुम लोगों की, 20,000 रुपये दिए हैं उसने तुम्हें। अब आगे हम देखते हैं कि ये शायद जाते हैं शॉपिंग करने। पहले तो अनुषा काफ़ी परेशान होती है, लेकिन अर्शी उसको शॉपिंग के लिए ले जाती है, साथ अमाद भी जाता है। वहाँ मॉल में जाके खूब खाते पीते हैं, शॉपिंग भी करते हैं और वहाँ पे डॉक्टर साहब भी आ जाते हैं। फिर एक दफ़ा उनका आमना सामना हो जाता है और उसके बाद तकरीब होती है सालगिरह की। उसमें बहुत सज के संवर के आती हैं दोनों बहनें, यानी कि
عرشی اور نوشے، تو ان کو دیکھ کر سب حیران رہ جاتے ہیں، خاص طور پر کاشفہ جس کی ویڈنگ اینیورسری ہے، وہ ان کو اچھی طرح سجے ہوئے تیار ہو کے دیکھ کے بہت پریشان ہوتی ہے کہ ان کے پاس تو اتنے پیسے کہاں سے آئے، اتنے مہنگے مہنگے جوڑے کہاں سے پہن کے آ گئی ہیں دونوں بہنیں۔ یہی حال ان کی مامی شگوفہ کا ہوتا ہے، اور وہ تو رہا نہیں جاتا، اسے آ کے پوچھ ہی لیتی ہے، عرشی اتنے مہنگے کپڑے تم نے کہاں سے لیے؟ تو وہ اس کو چھیڑنے کے لیے کہتی ہے یہ تو ہمارے ماموں نے دلائے ہیں، یعنی کہ آپ کے شوہر نے، اور مجھ سے کہا تھا کہ جاؤ میری پیاری پیاری بھانجیوں اپنے لیے اچھی اچھی ڈریسیں خریدو، اور میں نے خرید لیے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میری چڑیل بیوی کو مت بتانا۔ اب یہ ساری باتیں جب اپنی مامی کو بتا دیتی ہیں، ایک مامی کو اور غصہ آتا ہے، وہ کہتی ہے اچھا میں دیکھتی ہوں تمہارے ماموں کو۔ وہ نیگیٹو رول پلے کر رہی ہے شگوفہ اس میں، اور وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے گھر میں یہ جو رہ رہی ہیں بہن اور اس کی بیٹیاں میرے شوہر کی، تو ان کو یہاں سے کس طرح نکالا جائے۔ ادھر کاشفہ کی سہولت کے لیے، کام کرنے کے لیے، اس کا شوہر اپنی پہلی بیوی سے بڑی بیٹی عرشی کو یہاں لے آیا تھا کہ وہ کام کاج کرے اور یہاں پہ اس کا ہاتھ بٹایا، لیکن وہ یہاں رہی تو اس نے اتنا اس کو زیادہ پریشان کیا کہ وہ خود تنگ آ گئی، اور اس نے اور اس کی ماں انیکا بیگم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کی کسی طرح شادی کرا دی جائے، اور یہ جس سے جان چھڑائی جائے، ورنہ یہ آفت کی پتلی جو ہے نا، پڑیا جو ہے آفت کی پڑیا، شیطان کی نانی، یہ ہمیں تنگ کر کے رکھے گی، تو اس کا بندوبست کرنا چاہیے۔ جس پر انیکا بیگم کہتی ہے میں اس کی ایسی جگہ شادی کروں گی، ایسے اس کے پر کٹیں گے کہ یہ ساری عمر یاد رکھے گی۔ لیکن دوسری طرف عرشی جو ہے وہ کافی قربت حاصل کرتی جا رہی ہے ڈاکٹر سہام کی، اور ڈاکٹر سہام کو متاثر کر رہی ہے۔ جب وہ ویڈنگ اینیورسری میں گانے پہ ڈانس کر رہی ہوتی ہے تو ڈاکٹر سہام کو بہت اچھی لگتی ہے، پیاری لگتی ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ یہ ہے تو کیئر ٹیکر، لیکن یہ گھر والوں سے زیادہ سجی ہوئی اور زیادہ اچھی لگ رہی ہے۔ پاکستان کا نظام بھی عجیب ہی ہے۔ آپ کو یاد ہے نا ڈاکٹر سہام تو یوکے سے پڑھ کے آیا ہے، اور اس کی بہن بھی وہاں رہتی ہے، اور یہاں وہ اکیلا رہ رہا ہے، تو کہہ رہا ہے پاکستان میں عجیب ہی سسٹم ہے کہ یہاں کیئر ٹیکر اتنی سج کے رہ رہی ہے، اور جو گھر والے ہیں وہ ان سے زیادہ اچھی بھی لگ رہی ہے۔ تو ابھی تک ڈاکٹر صاحب یہی سمجھ رہا ہے کہ عرشی جو ہے وہ اس گھر کی کیئر ٹیکر ہے، میڈ ہے، اور اسے یہ نہیں پتہ کہ دراصل وہ اپنے باپ کے گھر میں رہ رہی ہے، اور یہ ستیلی ماں ہے اس کی، اور اصل میں اس کی فیملی دوسری ہے۔ تو اب یہ اس پر جب سارے حقائق کھلیں گے تو اس کو پتہ چل جائے گا۔ اب وہ اس سے متاثر تو ہو رہا ہے، اور عرشی نے اسے یہ بھی کہہ دیا کہ تم اب مجھے اپنے کلینک میں رکھ لو، نوکری دے دو، میرے گھر میں بہت ظلم ہوتے ہیں، مجھے نوکری کی ضرورت ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو اپنے کلینک میں نوکری بھی دے دیں، تو اس طرح جو ہے ان کی لو سٹوری آگے بڑھے گی۔ ادھر دادی نے بھی یہ شکایت کی ہے کہ جب میں چھوٹے بیٹے کو تمہارے اور عرشی کو لے کے گئی تھی، اپنی بیٹی کو بتا رہی تھی کاشفہ کو کہ میں جب عرشی کو تمہارے چھوٹے بیٹے کو ساتھ لے کر گئی تھی وہاں ڈاکٹر کے گھر، تو وہاں پہ اس نے بہت ادھم مچایا، اور یہ تو وہاں لو سٹوری میں لگ گئی تھی، لہٰذا اس کا جلدی جلدی شادی کا انتظام کرو اور اس کو یہاں سے چلتا کرو۔ اب اس نے اس کے باپ کے بھی کان بھرنے شروع کر دیے ہیں۔ تو یہ کہانی بہت اچھی انٹرٹیننگ سٹوری ہے، ہلکی پھلکی سٹوری ہے۔ اس میں اداکاری جو ہے وہ لائبہ کی اور نین سکھ کی، دونوں کی اچھی چل رہی ہے۔ نوشے کے کردار میں نین سکھ ہیں، اور احسن افضل خان عماد کے کردار میں ہے، تو وہ بھی اچھا کردار ادا کر رہا ہے۔ جوڑی دوسری ان کی احسن افضل خان کی جو ہے عماد اور نین سکھ کی ہے، نوشے کی، تو وہ بھی آگے جا کے ہمیں ایک اور اچھا کپل بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اب جو اس ڈرامے کے اپڈیٹس ہوں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔